बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। असल में इस साल आपको पता है हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर की जो विज़न था और राना मशहूद की सरबराही में हमने पूरे पाकिस्तान के 28 शहरों में ट्रायल किए, लड़कों के भी और लड़कियों के भी, और वहाँ से हमने कोई 3 लाख से ज़ायद बच्चे बच्चियों के ट्रायल लिए। और फिर उसके बाद कोई 140 से ज़्यादा मैचेस करवाए उनके आपस में, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट सामने आया उसको इंशाल्लाह हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो आएंगे और ट्रेन होंगे। और हमारे सुपर डुपर स्टार शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान भी हैं कलंदर्स के और मालिक भी हैं, तो वो आज देखने आए थे यहाँ पे जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। एक हमने वो एक्सरसाइज की और एक हमने यहाँ पे लाहौर के बच्चों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैंप में चाहिए होते हैं, बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, स्पिन बॉलर भी चाहिए होते हैं, फास्ट बॉलर भी चाहिए होते हैं। तो हमने लाहौर के बच्चों के लिए स्पेशल एक कैंप लगाया और वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हुए आज शहीन शाह अफरीदी खुद उनको देखने आए और ये देखने आए कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट है, और उसके साथ साथ उनको वो शर्ट भी देंगे। और इंशाल्लाह अगर उन बच्चों में से जो भी हमने पूरे पाकिस्तान में सिलेक्ट किए या यहाँ पे सिलेक्ट किए, उनमें से अगर कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसको शाहीन शाह अफरीदी ये समझें कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकता है और लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, स्पेशली यूथ के लिए भी। और शहीन शाह अफरीदी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने आने वाला जो टैलेंट है पाकिस्तान का उसको देखा और उसको उन्होंने यहाँ पे गाइड किया, उनकी रहनुमाई की। तो शाहीन बहुत शुक्रिया आपका, और सारे हमारे कोचेस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की पूरे पाकिस्तान में। मरीना का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हर शहर में गई और लड़कियों का जो टैलेंट सामने आया वो भी बहुत अमेजिंग है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जब उनकी ट्रेनिंग होगी, ग्रूमिंग होगी, उनके इंटरनेशनल टूर्स होंगे, सो वो उभर के सामने आएंगी और पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सो मच शाहीन वंस अगेन। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि आप कोचेस से पहले तो ये फीडबैक लें कि जो हमारे लाहौर कलंदर के प्लेयर्स हैं, फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या इनका डेली रूटीन है, क्या ट्रेनिंग है। तो वो ऑनेस्टली मैं इसलिए आया था कि इनसे ये पूछूं। और जाहिर सी बात है हमें फिर PSL के लिए भी प्लेयर्स देखने हैं, और जो हमारे नेट बॉलर होते हैं वो भी हमने देखने हैं कि हमें कौन से बॉलर चाहिए। तो अच्छा फीडबैक मिला कोचेस से, क्योंकि यही कोचेस PSL में हमारे साथ होंगे और यही काम करेंगे। तो ये इनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। 2-3 साल से हम जीत रहे हैं इन्हीं कोचेस की वजह से, इनकी फीडबैक की वजह से। तो इनका बहुत शुक्रिया, और होपफुल कि इस दफ़ा भी लाहौर कलंदर एक अच्छी टीम की तरह खेलेगी और एक उम्मीद है एक और टाइटल जीतेगी अपने लिए। सबसे हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही होता है PSL में कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन प्लेयर को कैसे प्रोड्यूस करना है और फिर उसको पाकिस्तान टीम को कैसे देना है। तो हमारा पूरा फोकस इसी पे होता है। आतिफ भाई ने 2-3 महीने और ये कोचेस ने ट्रायल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा शहरों में किए हैं ऑनेस्टली। और जो मैचेस थे काफ़ी अच्छे से रहे, अच्छा टैलेंट में रहे। अभी भी जो कुछ बॉलर्स को मैंने देखा है, ये लेफ़्ट साइड पे ही खड़े हैं, ज़्यादा बॉलर्स 85 प्लस 90 पे करते हैं। तो आई होप ये एक दिन पाकिस्तान के लिए करेंगे, क्योंकि यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। जी बिल्कुल, रिहैब वगैरह चल रहे हैं। पूरी PCB की टीम मॉनिटर कर रही है हर चीज़, जिम वगैरह चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ बैटिंग पे भी काम चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से मेरी बॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो पिछली दफ़ा की तरह इतनी सीरियस इंजरी नहीं है जो पहले थी। बोन पे थोड़ा सा स्वेलिंग आई थी, लेकिन जाहिर सी बात है बोन की स्वेलिंग भी थोड़े एक वीक मेरे ख्याल से ले लेंगे। MRI की रिपोर्ट इतनी वो नहीं थी कि महीने का टाइम ले लिया, कुछ एक हफ्ते इंशाल्लाह उसमें मैं कम बैक कर लूँगा। अच्छा शाहीन, बिग बैश में आपका स्टेंट छोटा रहा, स्टेंट स्टेंट थोड़े मैच मिले आपको, उसके बाद आप वापस आ गए थे, तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी फैंस की तरफ से। क्या वजह लगी वहाँ पे? कंडीशंस मुश्किल है, फिर बाबर आजम भी रन नहीं कर पा रहे, वो भी आपके साथ ही होंगी कि ना? मैंने आपको बताया कि
کوئی بھی اسپورٹس آپ کھیلتے ہیں ہار جیت اس میں ہوتی ہے، نیچے اوپر اس میں آپ ہو جاتے ہیں، اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کرکٹ جو بھی اسپورٹس آپ کھیلتے ہیں، لیکن آپ نے ہر جگہ سے سیکھنا ہے کہ جب آپ اپنی کنٹری کے لیے کھیلیں گے آپ نے کیا بہتری کرنی ہے. ہمارا فوکس یہی تھا کہ ہم وہاں پہ پھر اپنے ملک سے جب ریپرزینٹ کریں گے ہم نے کیا بہتری کرنی ہے، کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، جو اچھی چیز ہے اس کو کیسے کیری آن کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں آپ وہاں پہ 5 ہر میچ میں 100-50 کر لیں. بابر بھی انسان ہیں، سارے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کرکٹ میں کیا امپرومنٹ لائیں، اور وہ سارے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک اس ٹائم پہ پرفارمنس نہیں 1-2 میچوں میں تو پلیئر برا رہا. 14-15 ہزار رنز ہے اس بندے کے. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان نے لاسٹ ایئر بہت زیادہ اچھی کرکٹ کھیلی ہے، اور ابھی ٹیم گئی ہے آج ان کا میچ بھی ہے. آئی ہوپ وہ اچھے ریزلٹ آئیں گے اور اچھی کرکٹ کھیلیں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کنٹری پہ پہلے جاتے ہیں اور وہاں پہ میچز کھیلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے، اور آئی ہوپ لڑکوں کو فائدہ ہوگا اس سے پہلے. شیر بھائی ابھی آپ نے کہا تھا کہ بڑا اعلان کرے گی لاہور قلندر، کوئی اعلان کیا ہے؟ کون سی کھلاڑی کو لینے جا رہے ہیں لاہور قلندر؟ سب سے پہلے آپ کے بات. ہم سب سے پہلے سمین رانا کو لیں گے ٹیم میں، اس کے بعد عاطف رانا کو لیں گے، اور ان دونوں کا میں نام چینج کروں گا، سمین افریدی اور عاطف افریدی رکھوں گا. دیکھو میرے پاس تو نام صرف شہین شاہ افریدی ہے. سو obviously میری جو کوشش تھی اور خواہش تھی اور جو کاوش کوچز نے مل کے کی کہ پورے پاکستان کے 28 شہروں میں گئے اور وہاں پہ لڑکے لڑکیوں کے ٹرائل کیے، اور اس میں سے جو ٹیلنٹ سامنے آیا وہ تو اب شاہین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، میرے اور سمین کے علاوہ. دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا نام ہماری نظر میں شہین شاہ افریدی ہے. اب یہ شہین شاہ افریدی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو اور کون چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ٹیم ہے، اور یہی آبویسلی جو کام کرس گیل نہیں کر سکے، اظہر علی نہیں کر سکے، برینڈن میکیلم نہیں کر سکے، محمد حفیظ نہیں کر سکے، وہ شہین شاہ افریدی نے پچھلے 4 سال میں 3 ٹرافیاں آپ کو جتا کے بتا دی ہے کہ کس زبردست پائے کے یہ لیڈر ہے. تو آبویسلی لیڈر اپنی ٹیم خود بناتا ہے، تو جو بھی ان کی خواہش ہوگی ہمارا کام ہے ان کو ریسورس پرووائڈ کرنا. ابھی تک تو ہمیں کوئی کلیئر میسج نہیں آیا کہ کتنی ریٹینشن ہونی ہے، کیا اس کا پروسیس ہے. آئی ہوپ جو کل 2 ٹیمیں آئیں گی اس کے بعد کوئی ریزلٹ آئیں گے، کیونکہ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ورلڈ کپ سے پہلے ہونی چاہیے. مینجمنٹ اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہے اس چیز کو PSL کی کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ ریٹینشن وغیرہ ساری چیزیں ڈرافٹ ہو جائے. نام اچھے ہیں سارے جو بھی ڈرافٹ میں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ریٹینشن سے ہی پتہ چلے گا کہ کتنی ریٹینشن ملتی ہے، اس حساب سے آپ ٹیم بنا سکتے ہیں. ابھی سے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ کتنے پلیئر ملیں گے. دیکھیں ابھی جو میں پاکستان شاہین کے لیے ہے اس میں آپ کو اچھے پلیئر ملے ہیں. محض صداقت ہے. لاہور قلندر سے نعیم کھیلا ہے، نعیم ایک اچھا پلیئر ہے. باقی ایک چھوٹا بچہ جو انڈر-19 میں بھی 100 کیا ہے، سمیر مینار، اس نے کل بھی میرے خیال سے 50 بالوں پہ 100 کیا. تو یہی تو آپ کے اچھے ٹیلنٹ ہیں، لیکن اس کو گروم کرنا چاہیے، اس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھلانی چاہیے. جتنے بیٹسمین جتنے میچز کھیلیں گے وہ اتنے امپرومنٹ کریں گے.